Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. So now I would like to explain about the material as everyone is a teacher here, and innovate method in language teaching. And so before I start to explain this material, I want to introduce myself. My name is Gita Zrita Anwar, and you can call me Gita. And then in my midterm assignment here, I had the opportunity to share and present an innovative approach to language teaching called Everyone is a Teacher Here. This method challenges the traditional teacher-centered learning model by placing every individual in the classroom, both teachers and students, as active contributor to the learning process. Jadi pada presentasi kali ini saya diberi kesempatan atau diberi tugas untuk menjelaskan materi yang berjudul Everyone is a Teacher Here, yang pastinya akan saya jelaskan satu persatu pada tiap slide-nya. And on the slide here, I have 5 table of contents. And the first is concept overview, bisa disebut dengan gambaran konsep. And the second is implementation strategies, yang bisa disebut menjadi strategi implementasi. And the third is benefit of this method, dari manfaat metode ini. And the fourth number is challenges to consider, yaitu tantangan dan pertimbangan. And the last one is conclusion, yang berarti kesimpulan. Okay, in the first content is concept overview. The core principle of Everyone is a Teacher Here revolves around the belief that every individual has unique insight and experience that can contribute to the learning process. Jadi dalam metode ini, siswa didorong untuk berbagi pengetahuan, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam diskusi kelas. And this approach not only empowers students but also enhances their confidence in using the target language. Dan jadi dalam metode ini tak hanya memberdayakan siswa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan target language. And the second concept is implementation strategies, yang bisa disebut strategi implementasi, memiliki 3 poin. And the first is peer teaching, the second collaborative projects, and the last one is peer feedback. Masing-masing memiliki subbab-subbabnya. Yang pertama, student explain vocabulary or grammar, and the second is present mini lesson or lead discussion. Dalam poin peer teaching ini atau pengajaran sebaya, siswa bergantian menjelaskan konsep atau kosakata satu sama lain. Ini dapat mencakup persiapan presentasi singkat atau memimpin diskusi tentang topik tertentu. And the second point have collaborative projects is teach each other language and culture. Jadi untuk yang proyek kolaboratif ini, kerja kelompok menggunakan metode kerja kelompok yang memungkinkan siswa berkolaborasi dalam tugas di mana mereka dapat saling mengajarkan bagaimana aspek penggunaan bahasa seperti aturan tata bahasa atau nuansa budaya. And then for the last one is peer feedback, is evaluate each other build responsibility. Dalam peer feedback ini atau mekanisme umpan balik ini memiliki sesi umpan balik dari rekan sejawatnya, di mana siswa mengevaluasi dan mengontribusi satu sama lain untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mendorong kritik yang membangun. And the third concept is benefit of this method. Have 3 points again. Yang pertama yaitu increase engagement, critical thinking development, and sense of community. Increased engagement, and when students feel their ideas matter, they become more motivated. Jadi yang pertama ini adalah keterlibatan yang ditingkatkan. Ketika siswa merasa memiliki sesuatu yang berharga untuk disumbangkan, tingkat keterlibatan mereka meningkat secara signifikan. Jadi kayak menyumbangkan suatu barang mungkin atau jasa gitu. The second point is critical thinking development. Is teaching others requires a deep understanding of the material. Jadi ini termasuk pengembangan keterampilan berpikir kritis
Dengan mengajar orang lain, siswa harus memahami materi yang cukup mendalam untuk menjelaskannya dengan jelas, yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. And the last one is sense of community. This method creates a supportive and respectful learning environment. Jadi di sini sense of community itu berarti membangun komunitas. Jadi metode ini membantu untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung, di mana peserta didik merasa dihargai dan dihormati atas kontribusinya. The fourth concept is challenges and consideration, yang berarti tantangan dan pertimbangan. While this approach has many advantages, it also presents challenges. The first is varying proficiency levels. Teacher needs to ensure that all students can participate meaningfully without feeling overwhelmed or left behind. Pada metode awal ini atau varying proficiency levels, di sini guru perlu memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi secara bermakna tanpa merasa kewalahan atau tertinggal. Jadi kita harus mendukung siswa kita secara bersama-sama, dan mungkin kalau ada yang tertinggal nanti kita bantu. And for the second point is classroom management, facilitating an environment where everyone teaches requires careful planning and management to maintain focus and productivity during lessons. Di sini menjelaskan bagaimana memfasilitasi lingkungan di mana setiap orang mengajar memerlukan perencanaan dan manajemen yang cermat untuk mempertahankan fokus dan produktivitas selama pelajaran. And the last concept is conclusion. Everyone is a teacher here redefines traditional language teaching by promoting active participation and inclusion. The second is it aligns with modern educational approaches that favor student-centered learning and collaboration over competition. This method aligns well with contemporary educational theories that advocate for student-centered learning environments, emphasizing collaboration over competition. Jadi kesimpulan dari metode Everyone is a Teacher here mengubah pengajaran bahasa tradisional dengan menciptakan lingkungan inklusif tempat semua pendapat didengar. Metode ini mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi di antara pelajar, menjadikan pemerolehan bahasa lebih dinamis dan efektif. Metode ini selaras dengan teori pendidikan kontemporer yang menganjurkan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, menekankan kolaborasi daripada kompetisi. Oke guys, kita berada di slide terakhir. Terima kasih. I think that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.